kawan belajar. Apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Nah, kawan belajar, pernahkah kalian mendengar atau membaca legenda rakyat? Apa saja legenda rakyat yang pernah kalian baca? Dan cerita apa yang terakhir kalian baca? Kawan belajar, cerita rakyat itu merupakan bagian dari teks naratif. Tahukah kalian apa itu teks naratif? Untuk tahu lebih dalam, yuk simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan belajar, berjumpa lagi dengan Ibu Maulidia Miranda. Kalian bisa memanggil Ibu Lydia. Kali ini kita akan belajar materi kita yaitu naratif. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan legenda rakyat. Kawan belajar, setelah kalian melihat video ini, kalian akan mampu, satu, kalian akan mengerti apa itu naratif teks. Kedua, kalian akan tahu fungsi sosial dan struktur teks serta contoh dari naratif teks. Kawan belajar, what is narrative text? Narrative text is a kind of text to retell the story. Social function is to tell stories and entertain the readers. Jadi, kawan belajar, naratif teks adalah jenis teks yang menceritakan sebuah cerita. Fungsi sosialnya yaitu untuk memberitahukan sebuah cerita dan juga untuk menghibur pembaca. Kawan belajar, tadi kita sudah mengetahui apa itu naratif teks. Selanjutnya, kita akan belajar struktur teks dari naratif teks. Jadi, ada 3 struktur teks dari naratif teks yang bisa kita singkat dengan OCRE, yaitu 1. Orientation. Orientation adalah pembukaan paragraf. Di sana kita akan mengetahui karakter dari cerita yang akan kita baca atau yang akan kita dengar. Yang kedua adalah complication. Complication biasanya isinya adalah masalah-masalah yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, resolution. Resolution itu adalah penyelesaian dari masalah yang ada di complication. Putri Junjung Pui. Long time ago, there was a kingdom in South Kalimantan. The kingdom was called Amuntai. The kings of the kingdom were 2 brothers. The older brother was Patmaraga. Another was Sukmaraga. They didn't have children. Sukmaraga hoped to have son. Every night, he and his wife prayed to the god to give them twin sons. The god would grant their wish if he meditated to an island near Banjarmasin, and his wife ate Kastuba flowers. After them did all the god said, his wife got pregnant. They had children. Patmaraga also wanted to have a child. He prayed to God. Then, in his dream, he asked to meditate in Candi Agung out of Amuntai. He did what he dreamed. When he finished his meditation, on the way home, he found a baby girl who floated on the floating river. So, the baby was called Junjung Pui. Patmaraga asked Datu Pujung to take the baby. They were surprised because the baby could speak, and she asked to be woven a cloth and a blanket. They must finish them in half day. She also asked 40 beautiful women to pick up her. Patmaraga announced her request. He promised that whoever could do Junjung Pui asked would be her sitter. Finally, Ratu Kuripan won.
She made the beautiful cloth and blanket. At the end, everyone was happy because they could get what they hoped. Kawan belajar, demikian tadi penjelasan kita mengenai naratif teks. Jadi, naratif teks adalah teks yang menceritakan tentang legenda rakyat. Fungsi sosialnya yaitu untuk menyampaikan cerita dan juga menghibur pembaca. Dalam teks naratif, strukturnya bisa kalian singkat dengan OCRE, yaitu orientation, complication, dan resolution. Nah, itu dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Belajar yang giat dan semangat ya. Selalu akses portal Kawan Belajar. Sampai jumpa lagi. See you next time. Assalamualaikum.